اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین هم الصراط الاقوم والوسیلۃ الکبریٰ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الاحسن بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاة طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ خداوند متعال کے لیے حمد و ستائش ہے کہ جس نے ہمیں خلق کیا ہے، جو خالق ہے مخلوق نہیں، جو رازق ہے مرزوق نہیں، جو معبود ہے عبد نہیں، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو کریم ہے، جس نے ہمیں خلق کرنے کے بعد ہمیں ایک سے بڑھ کر ایک وسیلوں سے نوازا ہے، اور پروردگار عالم کے لیے درود و سلام ہے کہ جس نے ہمیں ایسے وسیلے عطا کیے ہیں کہ جو کائنات میں سب سے افضلیت رکھتے ہیں، اور خدا نے سب سے پہلے انبیاء، اولیاء اور اوصیاء کو بھیجا، اور سب سے بڑھ کر آسمان امامت و ولایت کے 14 ستاروں کو ہماری ہدایت کے لیے منسوب کیا ہے۔ خالق کائنات کے لیے درود و سلام ہو کہ آج بھی ایک ایسا روشن ستارہ موجود ہے ہماری ہدایت کے لیے، جو پردہ غیبت میں رہتے ہوئے اس طرح سے انسانیت کو ہدایت پہنچا رہا ہے جس طرح سے سورج بادلوں کی اوٹ میں رہتے ہوئے ہدایت پہنچاتا ہے۔ عزیزان من، خالق کائنات نے آیت میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ جس نے بھی اعمال صالح انجام دیے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ہم اسے حیات طیبہ عطا کریں گے، اور ان کو اس عظیم کام کے بدلے میں ایسا اجر عطا کریں گے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ خالق کائنات کا وعدہ یہ ہے کہ جو بھی، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اگر اعمال صالح انجام دے رہے ہیں تو خداوند متعال اسے حیات طیبہ عطا کرے گا۔ کیا مطلب حیات طیبہ عطا کرے گا؟ انصاف سے بتائیے، اور ہماری عقول بھی اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ حیات طیبہ اسی صورت میں یہ ممکن ہے حیات طیبہ کہ جو ظہور امام زمانہ کا دور ہوگا، وہی حیات طیبہ قرار پائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ہر طرف پاکیزگی ہی پاکیزگی ہوگی، ہر طرف دین اسلام کا غلبہ ہوگا۔ جب دین اسلام کا غلبہ ہوگا تبھی حیات طیبہ نصیب ہو سکتی ہے۔ تو اللہ نے نہ فقط ہمیں خلق کرنے کے بعد ہمیں ہمارے ہدایت کے لیے اتنے انتظامات کیے ہیں، بلکہ اللہ نے اس دور غیبت میں تمام مرد اور انسانوں اور تمام عورتوں کے لیے اللہ نے ایسی ذمہ داریوں کو رکھا ہے کہ جس طرح سے آج سے کربلا کے میدان میں جس طرح ولی اور امام کی حفاظت کے لیے تمام انسانوں نے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیا ہے، وہ انسان جو ذمہ دار لوگ تھے، جو 72 کا لشکر تھا، تمام انسان تھے، لیکن ذمہ دار انسان وہ تھے جو اپنے وقت کے امام کے ساتھ کربلا کے میدان میں گئے ہیں، اور کربلا کے میدان میں جانے کے بعد انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو بصورت احسن ادا کیا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا دور اس دور سے مختلف ہے، تو دیکھیے اگر دقیق نظر کی جائے تو آج کا دور بھی ویسا ہی دور ہے۔ آج بھی جیسے سوشل میڈیا پر ہر طرف یزیدیت ہمیں نظر آتی ہے، اور ہر محرم الحرام میں اور اس سے پہلے اگر دیکھا جائے تو کوئی نہ کوئی ایسا فتنہ جو کہ ہمارے دین پر حملہ آور ہوتا ہے، ہمارے عقائد پر حملہ آور ہوتا ہے، وہ ضرور نکلتا ہے۔ یعنی پتہ چلتا ہے کہ آج بھی یزیدیت سر اٹھا رہی ہے، اور اگر آج بھی ہم نے اس پرآشوب دور میں اپنی ذمہ داریوں پر نظر نہیں کی تو پھر وہ وقت دور نہیں ہوگا کہ جب ہم بھی ہاتھ ملتے ہوئے گھروں میں بیٹھے رہیں گے، اور امام ظہور فرمانے کے بعد ہمیں لبیک کے لیے نہیں کہیں گے۔ یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ان لوگوں میں شمار ہو جائیں کہ جس طرح سے
इमाम सैयदुश्शुहदा ने कहा हल मिन नासिरिन यंसुरना, और फ़कत वो लोग गए हैं जो 72 लोग थे, इसके अलावा कोई नहीं गया। दर हालांकि क़ुलूब तो इमाम के साथ थे, लेकिन सुयूफ़ इमाम के मुकाबले पर खड़ी हुई थी। तो अल्लाह न करे कि हमारा शुमार भी उन लोगों में हो। तो ये किस सूरत मुमकिन है, जब हम अपनी ज़िम्मेदारियों को बसूरत अहसन इंजाम देंगे, क्योंकि इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ का जो क़याम होगा उसकी वो बिल्कुल उसका अक्स होगा जो सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क़याम जिस बेस पर किया है। और हम सबको मालूम है कि इमाम सैयदुश्शुहदा ने अपना क़याम और अपने ख़ुरूज का जो वो मदीना से करबला की तरफ गए हैं, उनका मकसद क्या था? उनका मकसद फ़कत ये था कि वो इस्लाह उम्मत के लिए निकल रहे थे। उनको ऐसे लोग चाहिए थे जो इस्लाह याफ्ता हों, जो हिदायत याफ्ता हों। उसी के लिए ही इमाम करबला की तरफ निकले, इमाम ने क़याम किया है, यज़ीदियत के ख़िलाफ़ इमाम खड़े हुए हैं। और इमाम वक्त जो इमाम सैयदुश्शुहदा की तरह ही क़याम फरमाएंगे। और इमाम के क़याम का मकसद भी अमर बिल मारूफ़ नहीं अनिल मुनकर होगा। जिस तरह से इमाम सैयदुश्शुहदा का हदफ और मकसद करबला में जाने का फ़कत ये था कि वो अमर बिल मारूफ़ और नहीं अनिल मुनकर करें, यानी जानते थे कि इतने गुनाह आम हो रहे हैं। दरहारा के लोग समझते थे कि हम दीन इस्लाम को समझ रहे हैं, उस पर अमल पैरा हो रहे हैं, लेकिन जिस तरह से इमाम चाहते थे वैसे अमल पैरा नहीं हो रहे थे। इसीलिए इमाम ने क़याम किया। और इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ भी इसी बेस पर क़याम करेंगे। और इमाम का भी हदफ यही होगा कि दीन इस्लाम की हिफाजत करनी है, दीन इस्लाम को तमाम अदियान पर गालिब करना है। ये हदफ है इमाम ज़माना भी यही है कि दीन इस्लाम तमाम अदियान पर गालिब आएगा। और इमाम को भी उसके लिए वही मुखलिस, वही सिंसियर और वही लॉयल लोग चाहिए हैं जो कि इमाम पर अपनी जानों के नजराने पेश कर दे, लेकिन उफ़ तक न करें, इमाम की आवाज़ पर लब्बैक कहें। बिल्कुल उसी तरह जैसे हारून मक्की ने इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के दौर में किस तरह से वो आए, इमाम के सामने आए और इमाम ने जैसे ही कहा कि तंदूर में चले जाओ, तो बग़ैर किसी आवाज़ को बुलंद किए, बग़ैर इतराज़ किए वो उस तंदूर में चले गए। और जब जाकर देखा गया है कि वो तंदूर में क्या कर रहे हैं, तो क्या देखा है कि आग के होते हुए, रोशन आग है, लेकिन वो तिलावत कुरान कर रहे हैं। मालूम हुआ अगर इमाम वक्त हमें कहे कि हम आग में भी कूद जाएं तो उसमें भी हमारे लिए ही भलाई होगी। तो हमें आज के दौर में, इस पुरअशोक दौर में, बहैसियत खातून अपनी कौन सी ज़िम्मेदारियों को अदा करना है ताकि हम इस मुआशरे को बेहतरीन नस्ल परवान चढ़ा के दे सके, बेहतरीन लोग परवान चढ़ा के दे सके जो कि इमाम ज़माना के लिए, कि ज़हूर के लिए ज़मीना साज हों। ये माहौल हम ऐसा आबियारी इस माहौल की करें जो हमारे इमाम के लिए एक ख़ूबसूरत माहौल फ़राहम कर सके। तो उसके लिए बहैसियत ख़ातून और औरत मुझे क्या करना है, और मुझे और आपको वो अमल अंजाम देने हैं जो हमने करबला के मैदान में ख़वातीन के किरदार में देखे हैं। तो हमारी जो रोल मॉडल और हमारी जो नमूना है, बेहतरीन नमूना जो हमारे लिए है, वो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा है। वो हस्ती कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में सब्र किया है, शुक्र किया है, खालिक के कायनात की रज़ा में राज़ी रही हैं। ये किरदार ज़ैनबी है। अगर हम किरदार ज़ैनबी अपनी ज़िंदगी में अपनाती हैं तो वो वक्त दूर नहीं है कि जब हमें भी इमाम बढ़कर हमें भी अपनी नुसरत के लिए बुलाएंगे तो हम भी अपने इमाम के पुश्त पर खड़े होंगे और अपने इमाम की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए लश्कर यज़ीदियत के ख़िलाफ़ खड़े होंगे। और ये एक खुशकिस्मती की बात है कि हम हक़ के साथ खड़े हों, क्योंकि यही हमारी ज़िंदगी का हदफ और इस दुनिया में आने का मकसद है कि हम हक़ का साथ दे सकें, हम अपने इमाम को तन्हा ना छोड़ें, हम भी अपने इमाम के साथ खड़े होकर यज़ीदियत को ख़त्म करने के काबिल हो सके। ये इसी सूरत मुमकिन है जब हम अपने किरदार को इतना पाकीज़ा, इतना नफीस और इतना उम्दा बनाए कि हमारे इमाम हमसे राज़ी हो जाए, और फिर हमें दुआ ना करनी पड़े कि इमाम आ जाए, बल्कि इमाम ख़ुद तड़पे कि मुझे इन लोगों में जाना है कि जो लोग इतने अफ़ीफ़ और इतने बाहया और इतने पाकीज़ा हैं और इतने बावफ़ा हैं कि मेरे साथ देने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। आज जो इक़दार का ज़िक्र करना है जो कि हमें जनाब ज़ैनब की ज़िंदगी में नज़र आती हैं, जो कि एक बेहतरीन ख़ातून है और बेहतरीन ख़ातून करबला कहलाई हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी से ये बताया है चाहे जितनी भी मुश्किलात आ जाए, जितने भी आपकी ज़िंदगी से आपको महरूमियाँ नज़र आए, लेकिन कभी भी अल्लाह की रज़ा में, कभी भी अल्लाह की नाफरमानी ना करना, खालिक के कायनात की रज़ा में हमेशा
راضی رہنا ہے۔ ہمیں جناب زینب نے جو اپنی زندگی سے درس دیا ہے، آج اس کے کچھ اور 2-3 مثالیں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنی ہے تاکہ ہم اس کو اپنی زندگی پر لاگو کریں، تاکہ ہم بھی ایک بہترین خاتون قرار پائیں اور اپنے امام کے جوار میں کھڑے ہو سکیں۔ تو جو دین میں ہمیں بہترین اقدار میں سے ایک قدر نظر آتی ہے وہ یہی ہے، جو کہ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے بھی اعلان کہا ہے کہ میں نہیں عن المنکر کے لیے کر رہا ہوں، اور جہاد اور نہیں عن المنکر کو اگر ہم ملا کے دیکھیں تو عزیزان محترم یہ دین اسلام کے امور اور احکام میں بہت افضلیت رکھتی ہے، بہت اہم درجہ ہے کہ جس کو اگر عبور کیا جائے تو ہمارے کردار بھی زینبی کردار بن سکتے ہیں۔ اور ہم اگر دیکھتے ہیں جناب زینب کی زندگی میں تو یہ دو چیزیں جہاد اور نہیں عن المنکر کی شہ سوار نظر آتی ہیں۔ جناب زینب کس طرح سے آپ نے یہاں پر نہیں عن المنکر کیا ہے، تو ہمیں کربلا میں امام سید الشہداء کے ساتھ جناب زینب کا ڈٹ کے کھڑے ہونا، اور نہ فقط میدان کربلا میں بلکہ میدان کربلا کے بعد بھی شام اور کوفہ اور پھر دربار یزید میں جناب زینب نے کس طرح سے خطبات دیے ہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ جناب زینب کتنی شجاعت کی حامل تھی۔ جناب زینب نے کس طرح سے نہیں عن المنکر کیا ہے اپنے خطبات کے ذریعے سے، یہاں تک کہ واقعات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جناب زینب کو جب یہ تمام مخدرات عصمت و طہارت کو اسیر کر کے لے جایا جا رہا تھا اور بچوں کو لے جایا جا رہا تھا، سید الشہداء کے فرزند امام زین العابدین کو لے جایا جا رہا تھا، تو قدم قدم پر جناب زینب نے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے پیغامات جاری کیے ہیں کہ تم لوگ آج بھی سنبھل جاؤ، یہ خاندان عصمت و طہارت ہے، تم لوگ ہدایت پر آ جاؤ، تم لوگ گمراہ ہو رہے ہو، اپنے آپ کو باطل کی طرف لے جا رہے ہو، تمہارا جو انجام ہے بہت برا ہوگا۔ جناب زینب نے بہت سمجھانے کی کوشش کی ہے، یعنی نہیں عن المنکر کرنے کی کوشش کی ہے، ان کو برائی سے روکنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن عزیزان من، جب قسمت انسان کی خراب ہو، جب مقدر انسان کے خراب ہو، تو پھر انسان کی آنکھوں اور قلوب پر پردے پڑ جاتے ہیں، انسان کے کانوں پر پردے پڑ جاتے ہیں، پھر انسان اپنے سامنے کھڑے ہوئے امام کو بھی نہیں پہچان پاتا۔ کیونکہ شکم جو ہوتے ہیں اگر حرام سے بھر جائیں تو پھر ہم اپنے امام کو بھی نہیں پہچان پاتے۔ تو پتہ چلا کہ امام کی اس دختر نیک اختر جناب زینب سلام اللہ علیہ جو لخت جگر فاطمہ اور علی مرتضیٰ ہیں، انہوں نے کس طرح سے اپنے دشمنوں کی بھی ہدایت کرنے کی کوشش کی ہے کہ تم لوگ گمراہی میں جا رہے ہو، تم نے خاندان عصمت و طہارت کو بہت مجروح کیا ہے۔ لیکن عزیزان من، کسی نے ان کی بات پر توجہ نہیں کی ہے۔ لیکن جناب زینب کے خطبات سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ جناب زینب نے کس طرح ہمیں یہ درس دیا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں نہیں عن المنکر کرنا ہے، یعنی برائی سے معاشرے کو روکنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو اس سے پہلے ہمیں خود برائی سے رکنا ہوگا، ہر وہ برائی جو اسلام نے برائی قرار دی ہے، ہمیں اس سے رذیلہ صفات سے بچنا ہوگا تاکہ ہم اپنے کردار کو پاکیزہ اور عمدہ قرار دے سکیں اور اپنے ایمان کے جوار میں کھڑے ہو سکیں۔ اور ہمیں جناب زینب کی اس شجاعت اور بہادری کے کچھ نمونے اس طرح سے ملتے ہیں کہ جناب زینب یزید کے دربار میں ارشاد فرماتی ہیں، کیا فرما رہی ہیں کہ بہت جلد جس نے تجھے فریب دیا، یعنی جس نے تجھے مسلط کیا ہے ہم پر، وہ یہ جان جائے گا کہ خدا نے ظالموں کے لیے بہت سخت اور دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی جناب زینب نے جب شجاعت میں آ کر، غضب میں آ کر ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگ بہت برا کر رہے ہو اور خاندان عصمت و طہارت کو پائمال کر رہے ہو، ان کی عصمت کو نیلام کر رہے ہو، تو جناب زینب نے دربار یزید میں کہا ہے کہ تم لوگوں عنقریب یہ پتہ چل جائے گا کہ ظالمین کا ٹھکانہ کیا ہے، ظالمین کا پر خدا نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ایک اور جگہ جناب زینب ارشاد فرماتی ہیں، اللہم خذ بحقنا وانتقم من ظالمنا واحلل غضبک بمن سفک دماءنا وقتل حمائنا۔ پروردگارا ہمارا حق ہم تک پہنچا دے، پروردگارا ہم پر جنہوں نے ظلم کیا ان سے ہمارا انتقام لے، اور اپنا غضب ان پر نازل کر جنہوں نے ہمارا خون بہایا اور ہمارے وارثوں کو قتل کیا ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کس طرح سے ہم نے اپنی زندگیوں کو لے کر چلنا ہے۔ یہ
इंतकाम जनाब ज़ैनब ने जो इनको बिशारत दी है, या यानी कि इनको एक बुरी बिशारत दी है कि किस तरह अल्लाह तुमसे इंतकाम लेगा जो तुमने ख़ानदान इस्मत व तहारत के साथ किया है, जो कि कायनात की सबसे अफजलियत रखने वाली हस्तियाँ हैं। ये जनाब ज़ैनब की ज़िंदगी से हमें पता चला कि उन्होंने किस तरह से नहीं अनिल मुनकर किया है और अमर बिल मारूफ़ किया है। हमेशा जनाब ज़ैनब ने अपने किरदार से बताया है कि किस तरह ज़िंदगी को गुजारना है। ये हमारे लिए नमूना अमल है कि हमने आज के यज़ीद के ख़िलाफ़ भी इसी तरह डट के खड़े होना है जिस तरह से जनाब ज़ैनब खड़ी रही हैं। इसके अलावा जो जनाब ज़ैनब की ज़िंदगी से हमें दर्स मिलता है वो एक ख़ूबसूरत क़द्र है अल्लाह की और इस्लाम की, वो ये कि इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में यतीमों और मिस्कीनों की परवरिश करना, ये इस्लाम ने इसकी बहुत ज़्यादा ताकीद की है। और ये हमें हमारी शहज़ादी की ज़िंदगी में भी नज़र आती है कि किस तरह जब मौलाए कायनात की ज़ाहरी खिलाफत थी उस वक्त जनाब ज़ैनब बादशाह और शहज़ादी की हैसियत रखती थी, और जनाब ज़ैनब ने अपने वालिदैन से को देखा और सीखा उनसे कि किस तरह वो यतीम परवर थे, मिस्कीन परवर थे, और किस तरह यतीमों और मिस्कीनों को इमाम अली मुर्तज़ा इमाम मुत्तकीन किस तरह से उनकी परवरिश फरमाते थे, और उनके साथ जनाब ज़ैनब भी अपने वालिदैन के साथ मिलकर उनकी परवरिश करती थी और उनका साथ देती थी। यहाँ तक कि बहुत से लोग रवायात और तारीख़ में मिलता है कि जनाब ज़ैनब के वसीला से अपने मसाइल को हल करवाने आते थे, और जनाब ज़ैनब के वसीला से उनके मसाइल भी हल हो जाया करते थे। इसी तरह जब अपने शौहर के घर में थी जनाब ज़ैनब, हज़रत अब्दुल्ला के घर में थी, तब भी जनाब ज़ैनब ने अपने शौहर के साथ मिलकर यतीमों, मिस्कीनों और बेवाओं और इस तरह से गरीब और गुरबा की मदद फरमाया करती थी और उन्हें खाना खिलाया करती थी। अपने शौहर के साथ मिलकर उनका हाथ बटाती थी। और अगर हम देखते हैं कि ये किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं, ये ख़ातून ये उस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं कि जिनके दर पर फ़रिश्ते भी आते हैं, जिनके दर पर फ़रिश्ते मिस्कीन यतीम बनकर आते हैं, और उनको भी ये हस्तियाँ अपने हिस्से का खाना अता कर देती हैं, लेकिन अपनी भूख को कभी किसी पर ज़ाहिर नहीं होने देती। यहाँ तक कि कुरान इनकी शान में क्या इरशाद फरमाता है, वयुतइमून अत्तआम अला मिस्कीन अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा, कि ये वो हस्तियाँ हैं जो कि अल्लाह की मोहब्बत में यतीम, मिस्कीन और असीर को खाना खिला देते हैं। ये हस्तियाँ वो हस्तियाँ हैं कि जिन्होंने ख़ुद भूखे रहकर यतीमों को पाला है, असीरों को पाला है और मिस्कीनों को पाला है। और यहाँ तक कि जनाब ज़ैनब की ज़िंदगी से हमें एक मिसाल और मिलती है कि जब दरबार यज़ीद में इनको कैद खाने में रखा गया था शाम और कूफा की कैद के दौरान, तो उस वक्त 3 दिन तक जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने अपने हिस्से का खाना भी शुहदा के बच्चों में यानी यतीमों में तकसीम किया है, ख़ुद भूखी रही हैं। और मेरी शहज़ादी ने ख़ुद भूखा रहकर और जो शुहदा के बच्चों को खाना खिलाकर हमें बता दिया है कि किस तरह से यतीमों को इस मुआशरे में तन्हा नहीं छोड़ना है। और ये भी हमारे किरदार साजी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन नमूना है, ताकि हम अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को लागू करें और यतीमों, मिस्कीनों और असीरों का ख्याल रखें, ताकि यह मुआशरा खुशहाल मुआशरा करार पाए और ये मुआशरा इमाम ज़माना के लिए ज़मीना साज मुआशरा करार पाए। हमें इन हस्तियों की ज़िंदगी में एक और मिसाल मिलती है, वो ये कि जब जिस तरह से जनाब अमीर कायनात जब आए हैं, एक मरतबा कोई ग़ुलाम और मिस्कीन इमाम के साथ था, भूखा था, और आकर जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से कहा है कि मेरे साथ एक गरीब और मिस्कीन है, भूखा है, उसे खाना खिलाना है। दर हालांकि जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा ने घर में जो खाना था वो फ़कत अपने बच्चों के लिए था, लेकिन जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा ने कहा है ना या अली मुर्तज़ा, आप उन्हें ले आइए, हम अपने हिस्से का खाना उस मेहमान को खिलाएंगे। और वो मेहमान जब आया है तो तारीकी कर दी गई है, दियों को बुझा दिया गया है, और फिर उसके साथ बैठकर यानी जनाब इमाम हसन, इमाम हुसैन, जनाब ज़ैनब व कुलसूम और मौलाए कायनात यानी पूरा घराना उनके साथ बैठा है, और दिए और शमा बुझा दी गई हैं, ताकि उस जो गरीब और मिस्कीन इंसान है जो कि भूखा है उसे ये मालूम न हो कि हम लोग खाना नहीं खा रहे हैं, वो इस खुश फहमी में खाना खाए कि मेरे साथ मिलकर ये भी खाना खा रहे हैं। तो इस तरह से ये मिसालें हमें मिलती हैं और हमें पता चलता है कि किस तरह अपना तज़किया नफ्स करना है, किस तरह अपनी ज़िंदगियों को हमने इन हस्तियों की ज़िंदगियों में ढालना है, ताकि हम अपने इमाम के लिए एक ज़मीना साजी कर सकें।